बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कल एक ख़ातून मेरे पास आई, छाती में दर्द, बाजुओं में बोझ, जबड़े में खिंचाव, कमर में दर्द, और 3 दिन से उनकी ये कैफियत हो रही थी। जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपको ये तकलीफ़ कब से हो रही है, तो कहने लगी कि मुझे पिछले 1 साल से ये प्रॉब्लम है और अब ये ज़्यादा होता जा रहा है। पिछले 3 दिन से तो बहुत ही मेरी हालत ख़राब है, मैं चल नहीं सकती, ज़रा सा चलती हूँ तो जबड़े में खिंचाव आ जाता है और इस हिस्से में बोझ आ जाता है, सांस ख़राब होता है, धड़कन तेज़ होती है, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी का एहसास होता है। अब मैं उनकी हिस्ट्री लेता रहा, फिर पूछा कि आपको शुगर है? कहने लगी जी कोई पिछले 2-3 साल से शुगर है। आपकी शुगर कंट्रोल में है? मैंने पूछा। कहने लगी ठीक है। जब उनका हमने रैकेट देखा तो वो 250, 300, 350, और ये देखने के लिए कि पिछले 6 हफ्ते के दौरान आपके खून में शुगर का लेवल कितना रहा, हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C, जो 5.5 और 6 तक होना चाहिए, और वो उनका 10 आ रहा था। इसका मतलब ये है कि उनकी शुगर भी कंट्रोल में नहीं थी। फिर उनसे मैं सवाल करता हूँ कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है? कहने लगी जी। वो कब से है? मैंने पूछा। कहने लगी वो तकरीबन कोई 5 साल से है। तो क्या आप उसकी दवाएं खाती हैं? अगला मेरा सवाल था। कहने लगी कि खाती रहती हूँ, बस जब वक्त मिले। हमने उनका क्लिनिकल मुआयना किया और जब ECG की तो उस पर वाज़ेह तब्दीलियाँ आ रही थीं, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि इन खातून को अनस्टेबल एंजाइना है, यानी वो एंजाइना जो बैठे बैठे हो जाता है, जो ज़रा सी मशक्क़त से हो जाता है, जो आपको काम करने नहीं देता। एक तो एंजाइना वो होता है जिसको हम कहते हैं एक्सर्शनल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना। वो एंजाइना जो तकरीबन 4 किलोमीटर चलने के बाद, 5 किलोमीटर चलने के बाद, या 3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो एंजाइना होता है, उसे हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। लेकिन इन खातून को जो एंजाइना हो रहा था वो अनस्टेबल एंजाइना था, और अगर इसको एग्रेसिव वे में डील ना किया जाए तो खुदा न खास्ता हार्ट अटैक में यह एंजाइना तब्दील हो सकता है, और बाज़ औक़ात फेफड़ों के अंदर पानी भी आ जाता है। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि आपने दवाएं खाईं? कहने लगी मैं दवाएं तो खा रही हूँ, लेकिन 3 दिन से मैंने दवाएं नहीं खाईं। पूछा क्यों? कहने लगी मेरी दवाएं ख़त्म हो गई थी। अब आप ये देखें, ये कितनी अहम बात है कि दिल के मरीज़ को, जिनको बार बार एंजाइना होता है और वो दवाएं नहीं खा रही, और यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों को जो दिल के मरीज़ हैं और वो जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, जो अपने वालिदैन के दिल के सेहत का ख्याल करते हैं, यहाँ मैं आप लोगों से एक बहुत अहम बात करना चाहूँगा कि आप अपने दिल की सेहत की दवाएं कभी भी ख़त्म ना होने दें। एक तो अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, रेगुलर फॉलोअप में रहें, और दवाएं कभी ख़त्म नहीं होने दें। ये ना करें कि 1 दिन का वक्फ़ा, 2 दिन का वक्फ़ा, 3 दिन का वक्फ़ा, जिस तरह इन खातून ने किया, क्योंकि इनकी धड़कन जा रही थी 110-120 पर। मैंने जब इनका नुस्खा देखा तो उसमें एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर, और वो धड़कन को कम कर देता है। चूँकि इन्होंने वो दवाई नहीं खाई, इसलिए इनकी धड़कन बहुत तेज़ थी। बाज़ औक़ात अगर खुदा न खासा पेशेंट हार्ट फेलियर में जा रहा हो, तब भी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, लेकिन फिर उसकी और भी अलामात होती हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट को हार्ट फेलियर में जाने के कितने इम्कानात हैं, फेफड़ों में पानी आने के कितने इम्कानात हैं। इसलिए हमेशा अपनी दवाओं का स्टॉक रखें। जब भी आप जाएं मेडिकल स्टोर पे, तो ये लाजमी चेक कर लें कि दवाएं कब तैयार हुई हैं, और कोशिश करें कि दवाएं वो ख़रीदें जो इस साल बनाई गई हों। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर बहुत ज़्यादा उन क़वानीन को फॉलो नहीं करते जो उनके लिए बनाए जाते हैं, और इसलिए दवाओं की शेल्फ़ लाइफ बहुत कम हो जाती है। इसलिए अगर आप वो दवाएं ख़रीदेंगे जो 1-2 साल पहले तैयार की गई हैं, तो उनकी इफ़ादियत कम हो सकती है, और दवाएं खाने के बावजूद हो सकता है कि आपको फ़ायदा ना हो। और डॉक्टर्स जो आपको नुस्खा लिख के देते हैं, आपने उस नुस्खे में ख़ुद से रद्द बदल नहीं करना।
ایک بہت دلچسپ بات ہمیں ان خاتون سے معلوم ہوئی کہ ان کے شوہر کو بھی دل کی تکلیف تھی اور ان کو سٹینٹ پڑ چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک سگریٹ نہیں چھوڑے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ تکلیف کب شروع ہوئی ہے؟ کہنے لگیں ڈاکٹر صاحب 5 سال پہلے میں اپنے کام کی جگہ پہ تھی یا کہیں پڑھاتی تھیں، تو وہاں پر مجھے یہاں پر شدید درد ہوا، مجھے اتنا درد ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، میں پسینے میں نہا گئی۔ میں فوراً گھر آ کے اپنے میاں صاحب کو بتایا، تو میاں صاحب نے کہا کہ اوہو یہ تو تمہیں دل کی تکلیف ہو رہی ہے اور تم یہ گولیاں زبان کے نیچے رکھ لو۔ میں نے گولی زبان کے نیچے رکھ لی، انہوں نے مجھے 1-2 دوائیں اور بھی دی، میں نے وہ بھی کھا لی، میں اس کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ نہیں، آپ مجھے لے کے چلیں اور مجھے دکھائیں تاکہ معلوم ہو کہ مجھے تکلیف کیا ہے۔ اب دونوں میاں بیوی چلے جاتے ہیں دل کے ہسپتال میں، وہاں جا کے ان کا پورا ورک اپ ہوتا ہے اور ECG کی جاتی ہے، بالکل نارمل ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ویلاگز میں بتایا ہے کہ اگر چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے اور انجائنا کی علامات بہت واضح ہیں، لیکن ECG نارمل ہے یا ایکو نارمل ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کو دل کی تکلیف نہیں ہے۔ اور ان خاتون کے ساتھ یہی کیا گیا کہ اس ہسپتال میں ان کو کہہ دیا گیا کہ بی بی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کوئی معدے کی تکلیف ہو گئی ہوگی، خوراک کی نالی میں تناؤ آ گیا ہوگا، آپ جائیں اور آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ بہت مطمئن ہو کے اور خوشی کے ساتھ گھر واپس آ گئیں کہ مجھے دل کی بیماری نہیں ہے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد پھر ان کی چھاتی میں درد ہوتا ہے، میاں صاحب پھر اپنی دوائیں کھلا دیتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور 2021 میں جب ان کی انجیوگرافی کی گئی تو معلوم ہوا ان کے دل کی نالیاں بہت تنگ ہو چکی ہیں۔ پھر ان کو دل کے بائی پاس آپریشن کا مشورہ دیا گیا اور باقاعدہ تاریخ بھی دے دی گئی کہ آپ فلاں دن آ کے ہسپتال میں داخل ہو جائیں تاکہ پھر ہم آپ کا بائی پاس آپریشن کریں۔ لیکن بائی پاس آپریشن کی جب تاریخ نزدیک آئی تو ان کو خوف آ گیا کہ مجھے خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے۔ آپریشن کے بارے میں عام طور پہ لوگوں میں بہت خوف ہوتا ہے، انہوں نے آپریشن نہیں کروایا اور اب یہ ہمارے پاس انسٹیبل انجائنا کے ساتھ آئیں، اور وہ بھی کس طرح کہ انہوں نے دوائیں نہیں کھائیں تھیں 3 دن سے۔ پھر جب ہم نے ان کے خون میں شوگر کی مقدار چیک کی تو وہ بھی بہت زیادہ تھی، لیکن بہرحال پھر ان کو مینج کیا گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ 4-5 گھنٹے کے بعد بہتر ہو گئی۔ آج کے ویلاگ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ڈاکٹرز آپ کو جب ایڈوائس کر دیں تو ان کی ہدایات پر عمل کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو جو نسخہ ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں اس کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح انہوں نے لکھ کے دیا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے دواؤں کا تازہ اسٹاک ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔